अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद मुबारक के बारे में बात करते हैं और भी उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप और से सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर अमल करने की कोशिश कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मुझे भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर चलने की कोशिश करूँ और उसमें कामयाब भी हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद मुबारक, उनकी हर चीज़, एक ज़रा सी चीज़ भी हदीस में लिखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे, क्या क्या करते थे दिन भर में, वो सारा के सारा एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। वो सारा के सारा सच है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अपने आप से वो भी सुन्नत है और जो उन्होंने कहा वो भी सुन्नत है। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई अपने बिस्तर पर जाए यानी लेटने के लिए जाए तो अपना बिस्तर झाड़े और बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि वो नहीं जानता कि इसके बाद इसके बिस्तर पर कौन सी चीज़ आई। फिर जब लेटने लगे तो दाहिनी करवट पर लेटे और कहे, अरबी में है, मैं इसका तर्जुमा बता रही हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा नाम लेकर मैं ज़मीन पर करवट रखता हूँ और तेरे ही नाम से उठाऊंगा। अगर तू मेरी जान को रोक लेवे तो इसको बख्श दे और अगर छोड़ देवे तो इसकी हिफाजत करना, जैसी तू अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। सही मुस्लिम शरीफ। हर मुसलमान मर्द व ज़न के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और इरशाद ये था, तुम जब अपने बिस्तर पर जाओ तो नमाज के लिए वुजू की तरह वुजू करो, फिर अपने दाहिने पहलू पर सो जाओ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को अपने बिछौने पर जाते तो अपने हथेलियाँ मिलाकर इनमें फूंकते और ये सूरतें पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर जहाँ तक हो सकता अपने हथेलियों को अपने बदन पर फेरते, पहले सर और मुंह पर हाथ फेरते और बदन के सामने के हिस्से पर फेरते और इसी तरह 3 बार कहते। सही बुखारी शरीफ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर जाते तो कहते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व अव्वना लकुम अव अनाफ़कुम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअज़्ज़िया। एक बार और सुन लीजिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर जाते तो कहते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवना फ़कुम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअज़्ज़िया। शुक्र है इस अल्लाह के लिए, ये मतलब है शुक्र है इस अल्लाह के लिए जिसने हमको खिलाया और पिलाया और हमारे लिए काफ़ी हुआ और ठिकाना दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ना कोई ठिकाना है और ना खाना है। सही मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबू क़तादा रिवायत फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र रात में पड़ाव डालते तो दाईं करवट लेटते और सुबह के कुछ पहले पड़ाव डालते तो बाजू खड़ा करके हथेली पर अपना चेहरा रखते। सही मुस्लिम शरीफ। रात रान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर जो अपनी नेमतें नछावर कर रखी हैं, इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में सोचिए और गौर कीजिए, जो कि तमाम खातिमुन नबीयीन मखलूक़ात में सबसे अफजल और बेहतर हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिछौना जिस पर आप सोते थे चमड़े का था, इसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। मुस्लिम शरीफ। आपके पास आपके साथियों में से चंद लोग आए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा भी तशरीफ़ लाए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट बदली तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू और रस्सियों के दरमियान कोई कपड़ा न था और रस्सियों के निशानात आपके पहलू में नुमाया थे।
تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ اللہ کی قسم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بخوبی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیصر و کسریٰ سے زیادہ مکرم ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے بخوبی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک قیصر و کسریٰ سے زیادہ مکرم ہیں۔ وہ دونوں دنیا کی نعمتوں سے کھیل رہے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ عمر نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معاملہ ایسے ہی ہے۔ مثلا امام احمد۔ نماز تہجد۔ مدینہ کی رات اپنی سخت تاریکیوں کے ساتھ آ پہنچتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کو نماز اور اللہ کی یاد سے روشن کر لیا، اور اللہ رب العزت کے حکم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ سورہ مزمل کی آیتیں ہیں۔ اس میں اس کا مطلب ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، صاف پڑھا کر۔ کی تکمیل کرتے ہوئے تہجد کی نماز میں آسمان اور زمین کے خالق سے مناجات کرنے اور تمام امور کے مالک کو پکارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے اور نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سنن ابن ماجہ۔ اور حضرت اسبد بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا آپ اول رات میں سوتے، پھر نیند سے بیدار ہوتے، پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس آتے، پھر جب اذان سنتے تو اچھل پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں عجیب بات ہوتی تھی، ہمیں اس کی طوالت پر غور کر کے اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ یعنی وہ رات کی نماز کو بہت لمبی کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان نے کہا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے دل میں کہا کہ آپ شاید 100 آیتوں پر رکوع کریں گے، پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھیں گے، پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر میں نے خیال کیا آپ پوری سورت پر رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی اور اس کو تمام پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی اور آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب آپ ایسی آیت پر گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کی آیت پر گزرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت پر گزرتے تو پناہ مانگتے۔ اس میں اتباع سنت نبی پائی جاتی ہے، بچوں اور عورتوں کو نماز کی کیفیت کی تعلیم ملتی ہے، اور قرآن کی تلاوت و ذکر الہی کے سبب شیطان گھر سے دور ہوتا ہے۔ بالآخر اس میں اخلاص کا پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے اور ریا و نموز سے دوری ہوتی ہے۔ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ بہت سارے لوگ روتے ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورت، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کیوں اور کیسے روتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، باوجود اس کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری دنیا کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی اور آپ اس کے اعلیٰ ترین منزل میں ہوتے۔ آپ ضرور روتے تھے لیکن بندے کی طرح روتے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے تھے اور قرآن کریم کی حکمت آمیز آیتیں سن رہے ہوتے تھے، اور یہ آپ کا رونا رقت قلب، باطنی صلاح، خشیت خدا اور عظمت الہی کی معرفت کی بنا پر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن شیخر نے اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہوئے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کی حالت میں پہنچا، رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے دیگ کے کھولنے کی طرح آواز آ رہی تھی۔ سنن ابو داود۔
हजरत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जरा कुरान पढ़कर सुनाना। मैंने कहा, भला आपको क्या सुनाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान उतरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दूसरों से सुनना अच्छा लगता है। फिर मैंने सूरह निसा शुरू की। जब इस आयत पर पहुंचा, बजना बिका अला हाउला शहीदा, बजीना बिका अला हाउला शहीदा, तो देखा आपकी आंखें अश्कबार थी। सही बुखारी शरीफ। रात राने इस्लाम तामुल फरमाइए इन चंद सफेद बालों के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में थे, और तकरीबन 18 बाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी में थे। इन चंद बालों के सफेद हो जाने का सबब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बूढ़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हूद, वाक़या, मुरसलात, अम्मा यतसालून और इज़ा शम्स कुव्वरत ने बूढ़ा कर दिया। सनन तरंदी, यानी इन सूरतों को पढ़कर वो बहुत रोते थे। मुझे हूद सूरत, वाक़या सूरत, मुरसलात सूरत, अम्मा यतसालून सूरत और इज़ा शम्स कुव्वरत ने बूढ़ा कर दिया। सनन तरंदी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के बारे में और उनकी नमाज के बारे में था। इंशाअल्लाह आपको कल इंशाअल्लाह आन हजरत की खाकसारी के बारे में बताएंगे। आप लोग गौर से सुनिए। अल्लाह और रसूल की बातें सुनने में दिल भी लगता है, मज़ा भी आता है और टाइम भी पास होता है। टाइम खास तौर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो आप ऑडियो किसी भी टाइम किसी भी काम करते वक्त सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े पर, उनके अखलाक पर चलने की वो पर अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए और हम अल्लाह ताला की हर काम को बखूबी अंजाम दें जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब लोगों को हिदायत अता फरमाई कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। हमें सिरात मुस्तकीम खोजने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलाए। हमें नहीं पता कि कौन सा सिरात मुस्तकीम है। आप अल्लाह ताला से दुआ करिए, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।